وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنفو أنبو أنكرو لمن كلب لا كفني
ame ni foli la kura kura ya ka lase awma ame awfo ni silamaya foli ye ame awfo ni Allahu Taala ka jonsenmaw ka foli ye ni ye ni foli lajɛ ka lajɛ ni latangali ye e b'a ye e be kisi ye a kɔnɔ ni Ala ye adamaden minnu kisi k'o kisi ka bɔ duniya fitinaw ma ni Allahu Taala ye maa minnu kisi k'o kisi ka bɔ ka ɲɛnamaya tɔɔrɔya ko bɛɛ ma e be kisi ye nin foli kɔnɔ e be tila ka kuma bɔra ye nin foli kɔnɔ min ni kisi tɛ kelen o ye mun ye o ye Allahu Taala ka hinɛ ni Allahu Taala ka nɛɛma ye assalamu alaikum wa rahmatullah wa rahmatullahi o ye Allahu Taala ka hinɛ ye a bɛ min suulu a ka jɔnw kan o ye Allahu Taala ka nɛɛma ye a bɛ min lase a ka jɔnw ma n'i ye nin duwawu lajɛ i tɛ foli labɔ anglais la i tɛ foli kan labɔ français la i tɛ foli kan labɔ espagnol la i tɛ foli kan labɔ allemand na i tɛ foli kan labɔ duniya kan foyi la foli kan min bɛ se surunyana anw ka salamu na i tɛ nin foli kan labɔ anw minnu ko ko n ko i t'a ɲɔgɔnna foli kan labɔ nin kisi foli la a ka fisa ni foli kan bɛɛ ye a ɲɔgɔn tɛ foliw cɛ ma Ala ye foli min yɛrɛ kofɔ alikuranɛ kɔnɔ min ye kisi foli ye ja kisi o ye nɛɛmaba ye jɔnw kan ja kisi o ye latangaliba ye ka bɔ Allahu Taala yɔrɔ k'a laburi jɔnw kan o kosɔn sanga ni waati bɛɛ an silamɛw ni nin foli kɛli ka kan n'i y'a fɔ i bɛ baraji sɔrɔ min m'a laminɛ o bɛ baraji sɔrɔ assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a kuma laban o ye baraka de ye ni Allahu Taala ye baraka don e fɛ kow la ka baraka don i kumakan na ka baraka don i ka baara la ka baraka don i denw na ka baraka don i furucɛ la ka baraka don i musow la ka baraka don i ka sigida la ka baraka don i ka kɛwale fitinin ni na kɛwale belebele bɛɛ la e mun to la kɔfɛ tuguni o kosɔn ni foli ɲuman balo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ni foli senman kɔfɛ an faw ani an baw walagada min bɛ an bolo bi satunsa ɲina kɛtu i kɔ satunsa qui sera oublié maa minnu bɛ saya ko annoncer olu minnu bɛ nana ka n'a fɔ ko karama sera fatu la olu fana fɔkɛtɔ olu ma londo ko olu fana fatu la n'a banna fɔla ne ni ye ko karama sera banna hina nɔfɛ kinikini nɔfɛ ne ni e bɛ kasi ne ni e min bɛ kan ka kasi ni londo maa gbɛrɛw le kɛtɔ kasi la ne ni e fana nɔ la maa minnu bɛ kan ka kofɔ duniya mansabaw do tɔgɔmaw do saramaw do o ye jɔyɔrɔ sɔrɔ o ye se sɔrɔ don dɔ ninnu bɛɛ la kafoni n'o ka se n'o ka fangaw ninnu bɛɛ la kafoni kɛtɔ i bolobɔlɔ nin bɛɛ la i ka nafolo sɔrɔ ɲaɲa i bɛ sa k'a bɛɛ to yen Allahu Taala ye fariya d'i ma cogo cogo i bɛ bɔ nin fariya bonda kɔnɔ i ye tɔgɔ sɔrɔ cogo cogo londo i bɛ bɔ nin tɔgɔtigiya ni saramaya bɛɛ la o kosɔn an faw ani an baw a bila i ka ɲɛnamaya la ko satunsa wallahi ɲina kɛtu i kɔ aw minnu kɛnin bɛ ka an lamɛn londo ɲina kɛtɔ aw kɔ aw minnu siginin bɛ Allemagne a dɔn k'a fɔ ko londo natɔ ko ɲina kɛtu i kɔ ele yɛrɛ y'a miiri kabini Allahu Taala ye Allemagne dan an faw an kɔrɔ maa fɔlɔ minnu nana tun ka na Allemagne min ye san 40 ni san 50 ko ye olu dɔw nana ka na ɲɛnamaya kɛ Allemagne a dɔw ye san 20 ni san 30 kɛ Allemagne ɲɛnamaya la ka sɔrɔ anw dɔw m'a lɔn k'a fɔ k'an bɛ sɔrɔ kuma tɛ ko ka bɔ ka taa tunkan na olu kɔnna anw ɲɛ nin ɲɛnamaya la Faransi olu kɔnna anw ɲɛ nin ɲɛnamaya la Belgique olu kɔnna anw ɲɛ nin ɲɛnamaya la Amérique olu kɔnna anw ɲɛ nin ɲɛnamaya la Australie olu kɔnna anw ɲɛ nin ɲɛnamaya la Canada mais bi ɲinakɛla olu kɔ subhanallah jamaw kɔnɔ ne ni e ɲɛ ni nafolo ɲini na olu y'a ɲini o y'o sɛbɛ don a ɲini ma o tun bɛ bɔ fajiri ka don su komi anw bɛ bɔ cogo min mais bi ɲinakɛla olu kɔ o yɛrɛ tɔgɔ tɛ kan ka fɔ wallahi ni ye nin duniya nin lajɛ adamaden y'a dɔn k'a fɔ ko e min kɛnin bɛ ka kuma aw ka kalanden ani aw dencɛ ani dɔw cɛ min ye janɛ ye a kɛnin bɛ ka kuma min fɔ ni a fa ni a ba n'a kɔrɔw ye london natɔ maa gbɛrɛ le sigitɔ anw siginɔ nin na ka an faw ni an baw hakili lajɛ a yɛrɛ bɛ taa mun fɛ fɔlɔ n'i tɛ yen i yɛrɛ ka page i ka Facebook compte fo n'a datugula maaw kɛ t'i tuloma lɔ la Facebook gbɛrɛw le la bi maaw kɛ t'i tuloma lɔ la hakililajigi gbɛrɛw le la bi e min yɛrɛ kɛnin bɛ ka hakililajigi lamɛn london natɔ
ele mi kenime ka wajibili la me ka Facebook la London nato magbero le blato e fana no la wajibili la mena e fana mena tunu ka boy ka banko mi tumakay satunsa emi sigime Saudiya jamana ka a don ka fɔ ko danfɛnw ka sɔn hɛrɛma sabatila sɔrɔla nin so de la a bangela Maka a sigila Madina san 63 Alahu Taala y'o de kalifa ala ɲɛnamaya nin na ala kɛra ye nin ɲɛnamaya kɛ ka tila ka ban nin ɲɛnamaya la ala kɛra Taala sallallahu alaihi wasallam Madina lajɛ bi ye Madina lajɛ ala kɛra ka waati la sallallahu alaihi wasallam ni ye sahaba senman dɔw la kunun bi ko o bila Madina so kɔnɔ o b'o yɛrɛ ma ɲininka ko Madina min tun bɛ ala kɛra ka waati la sallallahu alaihi est-ce que o Madina le tun ye nin ye wa munna Madina fanime bi bonjanw na Madina fanime bi bon belebele minnu jɔla ka lonaw ma kɔnɔ hôtel ɲumanbaw Madina fanime nin de la n'i y'a lajɛ bi Madina kɛla gidɔrɔn ye kalanso belebelew jɔlen bɛ komi Jamia Islamiya n'a ɲɔgɔnnaw yɔrɔbaw bɛ yen agence belebelew bɛ yen Madina lajɛ bi ye Madina lajɛ ala kɛra ka waati la kɛra ka waati Madina o yɛlɛmana kɛra ka waati Misiri ani bi Madina Misiri différence ba b'a ni ɲɔgɔn cɛ o kosɔn n'i ye ala kɛra sɔrɔ salam a tun bɛ jɔ yɔrɔ min ka maaw laseli Madina Misiri kɔnɔ a yɛrɛ ka Misiri kɔnɔ yɔrɔ min n'a ka so tun ka surun ɲɔgɔn na bi o yɛrɛ fana dola Misiri kɔnɔ Misiri warala mais nin place nin bɛ kira do bi kira Taala sallallahu alaihi wasallam Alahu Taala y'o de fɔ a ye Muhamadu ele tɛna to la ye ele satɔ le i natɔ maa minnu fana ma olu satɔ de sika foyi t'a la wallahi an faw ani an baw an ye an hakili la kun dɔɔni duniya min kɛni bɛ ka ne ni aw marasa bi ma nin duniya dan bi ma nin duniya bila maaw ye ɲɛnamaya kɛ nin duniya nin na minnu siw tun ka jan ni anw ta ye minnu ka nafolotigiya tun ka kɔrɔ a n'a tun ka ca ni ne ni aw ta ye minnu ka setigiya a n'o ka fanga a n'o ka saramaya tun ka bon ni anw sisan na nafolotigiya ye ma olu yɛrɛ don olu t'a la o kosɔn Alahu Taala n'a bɛ kuma kuranɛ kɔnɔ waati bɛɛ a bɛ fɛ ka adamadenw hakili laji Alahu Taala ko suratu Maryama kɔnɔna na aya 74 a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Alahu Taala ko wa kam ahlaqna qablahum min qarnin hum ahsanu athasan wa ri'ya Alahu Taala ko awma maka kafir munu banime ala kɛra la minnu kɛnime k'a sɔsɔ ka Alahu Taala mina k'a fɔ ko masako tɛ yen komi bi anw dɔwlanin tɛ Alahu Taala ko la Alahu Taala ko wa kam ahlakna qablahum min qarnin ko ne Alahu Taala ye maa doluw le waati joli mɔgɔw le k'o halaki maa minnu kɔnna aw ɲɛ aw ye kuranna lajɛ an bɛna Alahu Taala kumakan belebele don nafa labɔ sisan ni ala y'a fɔ kuranna aya minnu la ko wa kam ahlakna ne Alahu Taala ye halakili joli le kɛ ni ala ye joli kofɔ waati joli mɔgɔw le tɛmɛna ni Alahu Taala ye nin fɔ waati o kuma bɛ mun yira waati minnu tɛmɛna ko minnu kɛla olu ka waati la olu ta tun ka ca ni an ta ye o fanga tun ka bon n'an ta ye o tun lanin bɛ o yɛrɛ la o tun lanin bɛ o ka kolon la o n'o ka kolon n'o ka se ani o lanin tun b'o yɛrɛ la cogo min Alahu Taala ko wa kam ahlakna alamɛ dɛ a bɛ komi n'i ye ɲumanya caman kɛ mɔgɔ ye i ye adamaden dɛmɛ k'a bɔ nɔgɔ la i ye adamaden dɛmɛ ka fɛn bɛɛ d'a ma min b'a to a bɛ se k'a yɛrɛ ma dɛmɛ ko fitinin ye kɛ ten dɔrɔn a tigi y'a fɔ a ye mɔnɛli kɔrɔ i y'a fɔ ko ala ne ka hɛrɛ joli caman k'i le ye min ka bon ni nin ye i kana mɔnɛ sa donc ele kɛtɔ a fɔ la ko ne ka joli k'i ye ne ka hɛrɛ joli k'i ye o b'a yira k'a fɔ i ye min kɛ a ye o de ka ca ka tɛmɛ min i ma se min kɛla o kosɔn Alahu Taala bɛ fɛ k'a fɔ Muhamadu ye ko wa kam ahlakna ni Maka kafuru ko k'o t'i fɛ n'o bann'i la n'o y'i nɛni ne ala bɛna waati dɔ ko f'i ye arabukan na n'i y'a mɛn ko qarnu o ye jamakuru dɔw le ye jamakuru minnu tun bɛ waati dɔw la waati minnu tɛmɛna an ka waati ɲɛ Alahu Taala bɛ fɛ k'a fɔ Muhamadu ye i kana i dusu kasi i kana Maka kafuru i k'i bila o kumakan fɛ wa kam ahlakna ne Alahu Taala ye halaki joli le latɛmɛ ninnu kan minnu kɔnna ninnu ɲɛ
ka bɔ waati dɔw mɔgɔw la olu mɔgɔ hum ahsanu athasan wa ri'ya ni tun k'o ye o yelinya tun cɛ ka ɲi o bolofɛnw tun ka ɲi o daliw tun ka bon ka tɛmɛ aw daliw kan o ka cɛɲa tun ka bon ka tɛmɛ aw taw kan o siw tun ka jan ka tɛmɛ aw taw kan ne Ala Taala ye nin waati tɛmɛni maa caman halaki ka kɔ aw ɲɛ olu fana tun bɛ nin kuma sugu ɲɔgɔnna le fɔ donc aw y'a dɔn k'a fɔ min bɛ aw da nin maaw tɛmɛna aw ɲɛ minnu Ala Taala ko o yeli tun cɛ ka ɲi o dali tun cɛ ka ɲi Ala yɛrɛ ye dɔw ko fɔ an ye kuranna kɔnɔ ko alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhati al-imad التي لم يخلق مثلها في البلاد سبحان الله موت من أوني أبي فما منو مكو عدو كو نبي فما كو إرما كو الله تعالى يهودو تشيكنا مغو منو ما كتشيدن دوبي كو هودو أيو تشيكنا منو ما عدو كو نيتونغا ننو يه أبي فما كو إرما كو وبما تشادو تنتوه كو إرما donc ننتوه لتملاو لا Allah Ta'ala ko ni tungo ye zatil imad o dali tunkaja komi ama fa chomi ni pako zunye wala ma ye kurampoto ye kurampoto ni pako zunka zantomi Allah Ta'ala ka danfendo temena minu dali tun cheka ni anwe o tunkaja ni anwe irama zatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad ni tungo ye o waati mɔgɔ minnu tun bɛ ka ninnu ye o ɲɔgɔn tun tɛ o ka waati mɔgɔw la iramakaw dɔ bi ni kuranna yɛrɛ ma iramakaw fɔ anw ye anw m'a lɔn ko mɔgɔw tɛmɛna a bɛ fɔ mɔgɔ minnu ma ko iramakaw anw m'a mɔgɔw dɔn ni Ala tun m'a fɔ anw ye kuranna kɔnɔ k'a y'a ka ciden dɔ bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko hudu k'a ye hudi ci ka taa adu ka minnu ma anw yɛrɛ tun ma ninnu lɔn Ala Ta'ala banna ko di وثمود الذين جابوا الصخر بالواد ayaka ciden bara ci kata douma abe fo luma ko samudi kaw o ciden to di ko salih salu cila kata mamenu ma Allah Ta'ala ko wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad olutnte bolo komi ame bolo chomi de ja an ka sima an ka birikiw an me bobo munu lola olu tun tɛ bon lɔ la nin cogo la olu tun bɛ bon lɔ cogo di olu tun bɛ se ka kuruba dɔ filɛ so kɔ kan dugu kɔfɛ kuru min ka bon ni maaw tɛ s'a ci la ɲasi ma bɔnmu tɛ s'a ci la olu le tun bɛ na ka na kuru nin lajɛ ka sin ka kuru nin transformer k'a kɛ so ye k'a kɛ siso ye jaabu sɔkhara olu le tun bɛ kuru sɔgɔ ka so bɔ a kɔnɔ ka lafɛn bɔ a kɔnɔ Ala tun y'o fanga d'o ma a tun y'o se kɛ o ye fanga min tun b'o la o ka dali fanga tun ka bon ni an tɛ mais olu dɔ bi samudikaw dɔ bi olu kɛla komi o ma tile kelen kɛ dugukolo kɔ kan ɲinakɛla olu kɔ adukaw dɔ a bɛ tun bɛ fɔ minnu ma ko iramakaw dɔ bilahi ni kuranna tun ma iramakaw fɔ anw ye ne tun ma irama dɔn ele yɛrɛ tun ma iramakaw dɔn mais kana ɲina k'a fɔ ko olu fana tun bɛ dugukolo nin kɔ kan satun sa wallahi ɲinakɛla ninnu ka cogo min wallahi ɲina bɛ kɛ fana kɔ nin cogo la nin cogo la sika t'a la ni Ala Ta'ala bɛ ninnu kumakanw fɔ an ye k'o ka kɛwalew fɔ an ye k'o ka daliw ko fɔ an ye k'o lɔbanw ko fɔ an ye k'o ka sow fɔ an ye mun na ka d'a kan anw fana ye taasi k'a dɔn k'a fɔ ko maaw kɔnna anw ɲɛ nin ɲɛnamaya la olu bɔla a la komi o ma tile kelen kɛ a kɔ kan o n'o ka dali belebele o n'o ka cɛɲa o n'o ka se o n'o ka ko bɛɛ olu tununa ka bɔ dugukolo nin kɔ kan satun sa tu seras oublié an faw ni an baw jan n'an ye t'an yɛrɛ sɔrɔ kɔfɛmɔgɔw la wa kam ahlakna so joliw tɛmɛna siècle joliw tɛmɛna maa joliw tɛmɛna waati tɛmɛn'u la an tɛ bi yɛrɛ lajɛ an bɛ misaliya fitinin ta sisan parce que exemple min bɛ se anw na bi o de ye sisan kow ye 2020 an siginin to la an yɛrɛ ma an barala mun na an y'a mɛn ko Côte d'Ivoire premier ministre
Amadou Bon Koulibaly silama lo tumame ala dalala mala ya falama ko ala taala ya ka karfam nala o maba dobara nana ka tugu ola an siginin tola ame bari an yerala ka be muma an ka silama nyamoba Côte d'Ivoire Cheikh Aboubakar Cheikhul Aimma an ka almamin belebele silamaya kalfa dila mima Côte d'Ivoire mi almamun bela ka foni ka nyamoye mi an ka nyamoye o fana ka karfam nana la subhanallah 2020 nana aye belebele o chama labe politicien bola dina mobaw bola mais wallahi an fawni an baw tuyana est ce que nyina make olu ko biwa on me wati minabi est ce que nyina make olu ko biwa si kata la nyina keloko muna o ka sayama jamana ka fonctionner la lo o ka sayama élection la lo jamana foila o ka sayama adamadom bali o kabarama subhanallah kasoro mawdo nafa mawdo o ye jamana nafa silamanya mo bamini an kenime ka kuma fo mamino Allah taala ni sagesse badama Aboubakar Fofana mais bi angani almamin belebele almamin senman dobi nyina kala ko subhanallah wallahi nyina beke adamaden ko sika fo itala satunsa nyina beki ko ebe misali ya fitini ta corona nana wati mina salo na ye dunya tremble ma menu bena corona nofe ma menu ka karfaum na nola ado yerebe o su masoro dotoro kode ma site sesela ni shuma kadaka banani fanga kabu nyina kelo ludoko ni adamaden banalo na ka fo jale ka nyana maya nyina bekela to ko chugumi ko nyina bena kay fana ko ni chugula muna neni aman konko ni dunia kama muna ame amboloke ni dunia la ukoso Allah taala ko wa kam ahlakna qablahum min qarnin hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikza ne ala yemma minu ko fani ko nyo o halaki nyo faraw est-ce que iklobe nunu do kuma kamena du koloko kanko Karuna do est-ce que Karuna peut parler aujourd'hui ikoni klo ya me ko na foloti badot no du koloko kan ka to ko Karuna inyama ye ima kuma kamme ima imagier a foliye le no tayere tumado Allah taala be kan bode ko fo ani nonu ma menu temenani minu halakila Allah taala bol kabo chieni kelawla est-ce que bi ni farona kisa tuma fo anwi farona yere nana wati mina tuntado ni farona ka kisa tuma fo anwi Allah taala bolo an yere tuma farona yere lo wa fir'auna dhil autad farona minko ko ana rabbukumul a'la farona mi chieni mbaka du koloko ka wallahi nunu bi nunu kanyana maya kisa le aw bolo note aw ma donin nuna na wala mamana satun sa nyina ketiko yalo est-ce que basaya c'est la minuma ibba min tun kadiye fasaya ye minu soro est-ce que eni Allah taala che sankono elebe duwa ujol ki faye ifami ni tungo ka kadiye sankono ebe duwa ujol ke ibaye ibami ni tungo ka kadiye satunsa nyina kela ibako muso yere demi nyina na ko kadwa ukayo kuma te ko mo gwerema ifa ele yere wolofa ifa bimasa sambina ni sambisaba sambiduru bimasa yalo est-ce que tu na ere kenime kadwo ki ifa e kaseli ko fe satunsa niye kodeye nyina bekela amma sa ko tomi a chama na don fana mena nyina anko satunsa si katala nyina ketu fana ko ni chola adamade fentoma be nyina be ka be ko sarama be ka sara nyina be ka be ko wallahi watu temena ataya ka fo ka mestaru ka publicité la wati temena mawye artiste do kome ka bo Ameriki ni dunia be ya ko fo bebado Michael Jackson adobe mogo yere nyina na nunu do ko
maaw tun bɛna minnu ka conseil filɛ fo ka kasi o ɲaji la olu dɔ bi olu bɛnna k'a kɛ komi u ma tile kelen kɛ dugukolo kɔ kan a côté bɛɛ la a artisiw le wa a jɔnsennimanw do wa a tiɲɛnikɛlaw do wa ninnu kelen kelenna bɛɛ n'i ba n'i lala ka ban kalo kelen kalo fila kalo saba san kelen tun sa ɲina bɛ k'i kɔ nin do ye ko ba ye sa ɲina bɛ kɛ adamaden kɔ a dani ma ka dayɔrɔ laban na a ka saya ma dunuya la lɔ a ka saya ma baarakɛlaw ka baara la lɔ a ka saya ma denw bali dumuni ma a ka saya ma denw bali furu ma a ka saya ma cɛ bali muso wɛrɛ tali ma a ka saya ma muso bali sigi la cɛ wɛrɛ kun sika t'a la ɲina kɛ t'i kɔ de denw bɛ bɔ feeretaniya la don dɔ o b'o yɛrɛ ye alhamdulillah olu yɛrɛ kɛla dutigi ye feeretaniya kuma o banna sa tun sa ɲinakɛtɔ e fana na ne ba faransi n'a diya lajɛ espagne n'a diya lajɛ itali n'a diya lajɛ allemagne n'a diya lajɛ états-unis amérique n'a diya lajɛ canada n'a nɛɛma lajɛ australie n'a diya lajɛ mais nin diya kelen kelenna bɛɛ kɔfɛ a laban ye saya de ye n'i banna sala maaw bɛ ɲina k'a fɔ k'i tun bɛ australie n'i banna sala maaw bɛ ɲina k'a fɔ k'i tun bɛ europe k'a sɔrɔ i n'i ka denbaya le tun bɛ yan n'i banna sala maaw bɛ ɲina k'a fɔ k'i sigini tun bɛ amérique n'i banna sala ayi a banna saya nin de bɛ na kɛ sababu ye ɲina bɛ k'i kɔ i ka nimero minnu bɛ telefɔniw la mɔgɔw b'a bɔ daminɛ u ka telefɔniw la dɔɔni dɔɔni karama sera ka nimero le ye ten karama sera yɛrɛ sa la i ka nimero bɛ mɔgɔ 100 ka telefɔni na a bɛ mɛn le n'o tɛ a tɛna to la ye n'a y'i ka nimero bɔ k'a ye k'a fɔ n tun bɛ maa min wele maa min tun bɛ wele a ka nimero kan o sa la nimero nin n bɛna jɔn wele a la kɔ a bɛ sin k'i ka nimero supprimer oui il va appeler qui encore parce que c'était ton numéro. Et même tes enfants, tes amis, tes proches, pour dire qu'ils vont utiliser encore ton numéro, ils ne vont pas se sentir à l'aise. C'est mon cousin, c'est mon ami, c'est mon frère, c'est mon père, c'est ma tante, c'est ma fille. Elle est décédée, ma fille est décédée, et elle a toujours sa puce. Est-ce que je peux utiliser son téléphone? Est-ce que je peux garder encore le même numéro qu'il avait? Non. Ça tourne ça. Tu seras oublié. Même ton numéro, les gens auront du mal à garder le même numéro que tu utilisais. Moro bini ya numéro facé damna kabo ka téléphone na subhanallah. Moro bina facé damna. Ni yere bana kasoro ebe entourage nyuma la. Famille nyuma bi bolo, demba nyuma bi bolo. Atiki ba damna mouma folo. Et quand continue mes réseaux sociaux, quand la personne va essayer d'abord de fermer d'abord ton compte sur le Facebook. Subhanallah. Mouna, parce que tu n'existes plus. Tu ne pourras plus rentrer en contact avec tes amis de Facebook. Pourquoi? Ton messenger sera supprimé. Et tu vas appeler qui encore dans ta tombe? Et qui va t'appeler état dans ta tombe? Ma donne que toi et wala qui tu ka kaburu nyamayala. Elle que toi John wala qui tu ka kaburu nyamayala. Donc ton numéro dans ton téléphone, le numéro des gens, ton numéro qui se trouve avec les gens, tout le monde, il y a d'autres qui vont bloquer ton numéro, il y a d'autres qui vont supprimer ton numéro, il y a d'autres qui vont supprimer ton compte, il y a d'autres même qui vont te supprimer pour donner la place à quelqu'un d'autre parce qu'ils ont des amis qui sont sur la liste d'attente. Donc c'est comme ça. Tu seras oublié. Même ta propre famille va t'oublier. Tu leur poses la question, quand est-ce que ton papa il est décédé? Dans la famille, il y a d'autres même, ils ont oublié la date. Ifa bana sanguma. Wallahi, la date, son papa est décédé. Ce jour-là, la personne a tellement pleuré. A face à la sami, elle est cachée là, ça y a d'eau. Mais ba manininga sangelen sanfla kofe. Ifa bana sanguma, il ne se rappelle plus. Ça tourne ça, nina kela eko. Nina keliko.
E be ñanamaya gbere la maaw be ñanamaya gbere la. Wallahi mon frère, ici en Europe ça tourne ça, tu seras oublié. Quel que soit ta place ou le statut que tu as, tu seras oublié. Wallahi ñina ketu ko maaw be ñina iko ika ko be ban ika ko be tunu sika fo itala. Ça tourne ça. Et téléphone mi me ambolo bi ni ama utiliser la. Mi ye téléphone ni yere tigiye ni dogogo iPhone na ñongnaw. Il est où aujourd'hui? Il est décédé il y a quelques années de cela. Mais le téléphone iPhone continue toujours. Ça dit, elle est que sababu ka koko lana ni esala. Ma gbera le keto ni continue là. Wallahi ni kaka neni awsum hakili la. Ça tourne ça. Si tu sais qu'un jour tu seras oublié. Ni bana Donald Londo ka foko ñina ketu ko. Moi qui vous parle, je suis sûr et certain qu'un jour, M. Diané sera oublié. Ainsi va la vie. Oui, c'est une réalité. Je suis sûr et certain, j'ai cette certitude. Pourquoi? Parce que j'ai vu des exemples. Tellement des exemples. On a des imams, on avait des prédicateurs, on avait des guides qui prêchaient la bonne parole de Dieu. Mais ils sont presque bi ñinakela chaman ko. Ebe ma do labo ka foyi ko wajibili kala bado tume Egypte na tume fama ko Abdul Hamid Kishi ni Allah Taala tume la jarabili la ka ni nyafiye ne tume. Ebe do ma ñini ngabi o yere malo jonto le ko Kishki kasoro nunun le ye dunuya slamaya wajibili kala belebelo we o ye slamo dusukun yere Kishki do bi ñinakela lu do ko mutawalli Sheikh Sha'arawi anka Egypte karbo belebelo dobi ñina kelo ko hakili be lajgo la wati minula tumado oka imaju anu ka wajibilu no ka video munu be réseaux sociaux ka tumado mawbole la mena e anga qur'ana kalana belebele Abdul Basit Abdul Samad kabo Egypte do yere malo o kon meto ka kande lame oludo bena oludo tala pomo mak le kelenga dugukolo ko ka subhanallah. Mais en fawni ambaw saya ketole sikatala tunya yere ye minyi abe fomi mako tunya ni mo kanime ka buri anya ode saya alele bena kana na folo tugu bo kan na folo chema alele bena kana bolokolo ta ka bolokolo nyala ko bo ka bolokolo nya chema alele bena muso toro tinkono dimina ka muso ka karfam na la ka dengere ni toy ni yame ko tunya yere ye minyi ode ete alele bena kana dianyoma farafla ka bo nyona teri nyoma o be do ka bo abena doron ko ka teriya ni fara dunya yana mayala do ba yere soro dugukolo koro do be dugukolo ko ka mi me dugukolo ko ka o tese doni ni la siglama sayani me kasi ka fo itala ni yame ko tunya yere saya de tunya yere sika fo itala satun sa nyina katiko ya law ni esona ka foko saya ketol antese burlagne antese foi kala fo kanyere laben ka makono labeni ere fana ka makono tede saya ninko mankutu man totone ni eko al ninni na kelila hakilu be ladila dondo mawbolo hakilu ye lajigi mawbolo ka be ka souvenir maduma comme misali ya boloma nye karamo belebelo ko fo mawbe hakili la jugo la londo kabo ka wajibiluma ni kloko ka wajibilu la me barakallahu fikum ankara mo sen mamba Muhammad Sharif alama Allah taala ya falama namu ka wajibilu la me nyina kala ko chocho aka wajibili sababu la an hakili be jigi ala abe ko min dongli la law artisu regemanu o sala nyanya ni maw yo o ka musiku lame maw hakili be jugola ebe dien hakili ye laji elela ala sosoka wala ma hakili ye laji ni nyina kala eko hakili be laji ela watimi o e kaka soro eye fintu ko femi mato ni mawbo hakili laji la afawni ambaw ni ko baye maw kakan ki janto mina
neni ebi ni anw sala ni maaw ɲinana an kɔ maaw bono o hakili lajigi anw na ka bɛn ni mun ye ɲiningali do ni neni e kɔni tala sa n'a tola saya ma maaw bɔna neni e miiri neni e ka ko ma ka bɛn mun ma ama Allahu taala dali ka ni faamuyali ko nɔgɔya an bɛɛ la ka fɔ ni Allahu taala bolo ala mun kɛla i jija bolonɔ ɲuman bila i yɛrɛ ɲɛ i jija sa ka sɔrɔ i ye ko ɲuman sindi i ɲɛ ani i kɔ maaw bɛ se bolokɛla min na ka s'i tando la i kɔfɛ an karamɔgɔ seliman dɔ ye nin fɔ wajibili la adamaden ka balo bɛ daminɛ mun na ni saya kɛla hali i saya foto min bilatɔ ka yara ka i badenw na i kanuɲɔgɔnw la i teriw la k'i banna i ka foto dɔw bɛ maaw bɛ ɲigi o la n tɛ se a ka foto nin bilala mɛsi b'a kunna nin na n tɛ se a ka foto nin bilala a disi bɛ kɛnɛma nin na n tɛ se a ka foto nin bilala cɛ le sɛni bɛ a kan na n tɛ se a ka foto nin bilala cɛ le a tolo sɔgɔnin bɛ hali n'i sala k'i ka saya annoncer fo maaw y'i ka image ɲuman dɔ le ɲini wo la ka sin k'o labɔ subhanallah mun na parce que i ta kolonw de ka ca n'o tɛ subhanallah adamaden action bɛɛ i n'i denw de wa i n'i musow de wa i n'i teriw de wa i n'i kokɛɲɔgɔnw de wa i bɛ nana ko ko k'i ka ɲɛnamaya la i jija a dɔn k'a fɔ ko nin kɛtɔ filɛla maaw bolo n kɔfɛ mais ele bɛ dɔ bila ele yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ nin man ɲi image nin man ɲi a bɛ silama ɲumanw tɔɔrɔ ni e sala wallahi ni nin image tala maaw bolo an balakaw an bɛ nin fɔ aw ye hakililajigi belebele nin ye aw ta de ye i jija tes images i ka image minnu b'i ka statut kan wallahi jija y'a lajɛ ye sigi ka bon na ka miiri kelen na ni saya nana ka na ne ta ne sɔnna ne ma sɔn maaw bɛna don ne ka Facebook la ka o diyanen photow ta ka tila k'a bila ko rip mais ni k'a mɛn ko maaw bɛ photo kuntan ta la photo kuntan de bɛ yen dɛ ye min kɛ i tun bɛ cogo min maaw tɛna image bɛrɛ fabriquer la i kan i yɛrɛ ye image min tu kɔ maaw kɛtɔ le ta la e ni Alahu taala cɛ e ni mɛsi photo ta la k'a bila ko an balimamuso dɔ banna silama ɲuman dɔw bɛ se k'o yɛrɛ abstenir k'o tɛ se dugawu kɛli ye parce que i ka image yɛrɛ y'olu lasilan sinon maa min ka surun ala la an cɛ ma ala kelen de b'a dɔn mais i ka image dɔrɔn kosɔn mɔgɔ dɔ bɛ se k'i juger o hakili n'o dusukun na ka sɔrɔ i yɛrɛ jogo tun ka ɲi o tigi a b'a yɛrɛ bali dugawu kɛ la mun na parce que a ye image min ye a image m'a diya tu peux pas porter mini jupe on affiche ta photo que tu es décédé d'abord même la photo qui sera affichée même là il y a des croyants qui veulent même pas regarder tout ce qui est nudité de la femme maa dɔw bɛ yen muso bolo ka n'a disiw bɛ kɛnɛma min na o photo sugu yɛrɛ olu t'a filɛ et quelqu'un même qui n'est pas prêt pour regarder la photo comme ça est-ce que cette personne peut-être cette personne est proche de Dieu donc cette personne a tɛna se la dugawu kɛli ye donc ne ba i sabari nin wajibili lamɛnni kɔ tu es le seul maître de ton Facebook. Essaye de regarder un peu tes images. Fani menu bi kana. Ini cɛw tɛ kelen ye. Muso ye sutara fɛn ye anw ka diina la. E k'i ni ta cɛw ma dɛ. I jija. I ka imagew lajɛ. Nunu imagew lajigi. Ele bɛ pantalon na. Pantalon sereni mi la. I forme min bɔla ni o ka di ye mɔgɔ y'i forme ye. E ne ba saya bɛ si ta la dɛ. A lajɛ e ka dini photo ni ka pantalon photo le bɛ affiché la. Quelle image que tu as laissé derrière toi. Regarde un peu tes images de mèches. Mèches sugu bɛɛ b'i kunna. A brésilienne, a mexicaine, a Suède, a France, ni mèches bɛɛ b'i kunna.
Ni ye do bila, be dodo. Ni ye do boye dodo. Ebe se sala ka ni image beto maubolo. Mi yere kabako kabo nini be. Ika Facebook la. Ika donge photo be. Ma min sala, ole ka donge photo be blala teru bolo ni subhanallah. Olu yere fana mano ko be ka ngaminga koko jugule. Ko ka sayabagato sutara. Ala ka ala sosoko ko be sutara. Kwa nya jogo nyuma ufo. Ni mo min sala ka dina la. Ko ka sutara. Dan fen fo ida faninte. Aye bere munu ke koko lufo. Juguma munu tuma ka kola koko lute. Ma ale ka juguma ne be tala teru bolo ka afficher olu yere ma don ka fo be ka ngaminke. Jana ye afficher ko fe. Ni ele yere sina ka do ala saya ma ke folo ki jantu yere la ki yere korosi kanin photo sugu be trier kanin video sugu be trier ka se ka bela ka funi lajigi o de kayne ika here bode la no te ni ko ni sala ka fo me kuma kana ninke awuye ninke o be ke ki to nyanama ya de la mais ni ebana sala tu n'es plus maître de soi-même. C'est les gens qui vont décider à ta place. C'est les gens, parce que tes parents peuvent rien dire. Est-ce que moi, je suis ah oui, ni nadji, ah, ka imagine, mais là, tant il y a ka somo au bolo, kan il sougne on a que. Et dit, ya misali nyuma tuko. Et dit, imagine nyuma ya tuko. Ala debe adamade nyuma don, Johnson man don, mais il fana y dit, adamade ou fana nyon sere du kolo ko kande, ou fana fola korana kono. Ko on ne be nyon sere ya. Mais l'image que tu nous as laissée, regarde bien l'image que tu nous laisses. Une femme musulmane, avec la pudeur, nabe malo, muso tanola anka dina la ni malo yade. Muso tanola anka dina la ni sutara de. Muso be tano slamaya la ni bara munyolete. Mais yala je. Et on casse la muso bi olu ni silanta muso bela kafoni e kelenye bi kewalu bonda kono. Regarde un peu les femmes non musulmanes, elles se comportent aujourd'hui, et nous les femmes musulmanes se comportent aujourd'hui comme les femmes non musulmanes. Une femme non musulmane, la pudeur n'existe pas. Maloya tei. Subhanallah, mais elle est maloya foli nyene ka dina la. Elle ni sutara le kaka. I kuma kan yere ko seli la kini kuma kan labo chawtlo yedo ala. Islam muso lete. Kwa ya farkolo yere sutara. Islam muso le lonimeni ka donke dunia ya mafle. Islam muso le be miziki blala ka sokono ka donke ko dunia ya mafle. Wallahi ma ñoŋol le buye silama muso kanga dina la i ka dina ko ki sutara fende i ka dina ko ki karama fende ini bonya de kaka ini sutara de kaka ke wali do be ina keli manka dina e sutara de kofo ki farkolo yara sutara wali chaw ka yeli la ma fo i furchani ka zulma haram ele koko ka ni betoy avec quel mamunu koson ino ne yere ina kana donke ka nyere yera dunia la ya salam an ni mo ma fiye e yere ya donka fo ikani imagi slane abe groupe chamambolo ino lule tuntala ke yoro abe ma chamambolo ino lule tuma ko ke nyonfe adobe bolo adobe karama sera bolo l'image et la vidéo est un peu partout. La vidéo que je suis en train de faire là, moi je sais que cette vidéo-là, ça va rester avec les gens. Que je sois en vie ou je sois de l'autre côté, l'image là va rester. Même si je supprime l'image là, il y a d'autres, ils ont des systèmes dans leur téléphone, c'est déjà enregistré. C'est déjà parti. Donc, c'est des propos que je sois en vie ou pas, c'est des propos qui seront toujours gardés. Les gens vont l'utiliser.
Est-ce que tu peux appeler ta cousine qui a filmé quand tu étais dans une soirée dansante pour dire à ta cousine de ne pas afficher ou publier cette danse-là? Mais elle va te dire non. Elle a filmé avec son téléphone. Tu n'étais pas la seule personne qui était sur le lieu. Il y avait plein de femmes. Donc c'est comme ça, il va te donner comme réponse. Mais toi, tu es figuré sur ça. Mais qu'est-ce que tu peux faire? Tu ne peux pas parce que c'est elle qui a filmé. Elle a filmé pour elle-même, pas pour toi. Il y avait une dizaine, vingtaine de femmes qui étaient là-bas. Mais ton image sera toujours là. Donc, Adamado, on serré. Les gens vont voir l'image. Slama muso de été. Muso minu ni sutara kakao de été. Et ne bao. Agnera subhanallah, on se pose la question. Dukolo mini ame kanga tama kani au ne kadam. Wala ma anya village le kadam. Wala ma anka lada le kadam. Billahi, adamade hakilima. Et dobe nyiningali ke commentaire là. Ou bien que le mamaya aussi est haram. Elle ni Allah Ta'ala ke slama che. Moami hakili dafanime. Allah ye hakili min dima. Ko muso ni sutara le kaka. Al ni dina vraiment fiye. An ka slama ya dina. Muso ye los labaka. Akela denguli lewa. Akela konya lewa. Akela simpa lewa. Akela mamaya lewa. Akela apolo jemedon lewa. Ka los labaka ka donke muso keto a donke la iseme kanga buri bere kan bebe kan ki danga. Maloya do. Muso yo los labaka. Dunia yo laje slamaya nanakana au munubla sutra bonda kono. Et avec ça, on se pose la question. Et au slamaya ko fana haramunewa. Slamao. Ame limani ya kote doma. Kamba kote doma subhanallah. Yalaw. Et do fana limani ya be flan la. Ah imam. Konya lebe an fe. Jonya finyene ko konya tolo haram yala. Muso dama ye ke fangele. Wali che kana ke uchema. Oye ke yoro sutranina. Ko ka fia fo no ka tlonke ka be konya ma. Anka dina mo haram. Mais elle ni Allah Ta'ala che. A fochoni ani mime kelan fe so. Est-ce que ni kelen wa? Ko muso dama e fara nyonka. Wali che misikala zarati to chema. Al ni muso million kelene. Ni wali che kelemo chema donc elle a haram ni muso ma. Et anka apolo jeme fayoro la. Mami meka nga guitare fo chele. Anka apolo jeme fayoro la. Mami meka nga dundu bashi chele. Anka apolo jeme fayoro la. Wali muso bena kana o kofayoro lama jeme fola kerefe. Ele ni Allah Ta'ala che slama muso haklima. Mami me miri katasi. Kamalo. Kamiri ka fokade ye muso le. Muso jome se kana ijo wali che nyakoro dongero la ka iyere lama ki kofayoro lama jeme fola e. Ele ni Allah Ta'ala che eslama che be se ka manyiningali ke tuguni ko eske ni haramuye. Antisla Allah Ta'ala nye ka Allah Ta'ala ka dina ni mbonya. Ni min liman yatila fa liman yatila. Me angana dina ni takake anyere hakil na tay. Dondro na beke Ameriki jamana kan. Alame ko sebede na beke Ameriki jamana kan. Ma arasi to fode na organiser la un munu koko unko. Kadam na New York, kata se Philadelphie, kata se Atlanta. Ni chaw ni muso labasa ni me sali kono ka donke. A don beye haramu. Europe yan. Don dona keto. France lewa. Belgique lewa. Hollande lewa. Espagne lewa. Grèce lewa. Suède lewa. Ni wali chaw ni wali muso keto farla nyonka sali kono. O don beye haramu. Ele min tala itala danga yoro lela. Itala shetana yoro lela. Itala shetana mo yoro lela. Akela konya yewa. Akela furusiri yewa. Akela denguli yewa. Ah no, mfache fitini ndene. Nkormusole, mflani nyole, antese bana kata, kasla adamade nye kilo ala nye eka réponse yode. Ire yake ala koson. Ekana karamu otoro ni kumasugula.
ni ele ko k'i ye sutara ta ala de kosɔn k'i yɛrɛ sutara i tɛ fɛ k'i yɛrɛ ye kɛwale min na n'o kɛwale fitinin dɔ présente la e ka famille na e bɛ sin k'i bɛ bɔda dɔ di yɛrɛ ma a bɛ kɔnɔ k'a fɔ ko Alahu Taala ye tolonkɛ mansa de ye komi i ka famille ko de komi famille ko de n kɔrɔmuso den de n tɛnɛmuso den de n'i ka furusiri yɔrɔ don ka kɔɲɔmuso fɔ bon na famille fɔ so kɔnɔ i ka adamadenya kɛ ni famille ye bon du kɔnɔ n'a banna fɔla le ko ka taa sigi kɛnɛma basiw bɛ bila yɔrɔ min ni dɔn bɛ kɛ i yɛrɛ se n'o yɔrɔ ma a ko ye a ala sɔsɔ fan ye i kana diɲɛ ka silan dan fɛn foyi ɲɛ a bɛ fɔ min ma ko limaniya yɛrɛ yɛrɛ duniya laban kɛra ko maa minnu bɛ na i bolo kɛ limaniya la o misaliya bɛ komi maa minnu bɛ tasuma ta u bolo la k'a lakuru o baara bɛna gbɛlɛya adamadenw ma cogo min limaniya latangali bɛna gbɛlɛya adamadenw ma nin cogo de la maloya banna misaliya bolo ma ele y'i yɛrɛ ye nin kɛnɛ jugu kan ni mɛlɛmɛlɛka ye na ka na i ni ta ka bɔ i la k'i to nin kɛnɛ kelen kan ele bɛ taa mun fɔ Alahu Taala ye n tola plaisir kɛla n ka famille ye saya nana ka na n ta e dɔ ta kɛla mɔnɛ ye ele yɛrɛ kɛnin bɛ maa min ka furusiri kosɔn i nana ye n'i sala i sanni kɔ a tɛna dugawu k'i ye i sanni kɔ a ɲinan'i kɔ i sanni kɔ ale n'a cɛ b'a ka den sɔrɔ la fo ni waatini n'i ka baro labɔla ko ala karama sera yɛrɛ nana ne ka kɔɲɔ dɔnkɛyɔrɔ karama sera sala k'a to nin dɔnkɛyɔrɔ ɲinan le kɛ tu kɔ tu veux faire plaisir aux gens ceux-là même ils vont t'oublier. Sois forte ma soeur en Allah et cette foi que Dieu t'a donnée il ne faut pas jouer avec ta foi. L'Europe, l'Asie, les États-Unis ne doivent pas jouer avec ta foi. Certes, tu n'as pas la même vision que les autres. Tu seras taxé, tu seras insulté. Toro sugu bebe fima. Wabia, intégrisi, morokogbele. Ni kuma sugu bebe fima. Muna, parce que ala koko ka fonya mi ekenime ka ko nyalema. I toro be chien. I mankutu be chien. Ganon be leila. Wiya o be fi ka la ila. Mais ni mbebe ka mungo son. Ele yese ki bolobo ni bara bela. Aben adam na muma. Ako ka ube sutara tala. Au le nyon sutara tala ou mo jugute. Ako ka ube sutara tala ou jogo cheka jugu. Fani fin tala ou. Ma mo kuma kuntam bebe fo ka nyasi auma. Mo mi yere be fe ka do ala. Ni sutara saboteli la ou bolo. Mo mi yere be fe ka do ala le yere be sila. Kuma nin dolo bolo kuma nin kado yo ko sabe ko sutara nin taw ala ma ko be woni kele la sutara nin te ala ma ko be woni kele la amena militi loru ta ka kuma oluka aw ni Allahu Taala che aw munu kenime kan kuma fo ka dam na awma minu kona aw nya nin kuma na aw ya kuma me minu la ko sutara nin taw miriya ɲuma do est-ce que aw ani aw ye kuma nin ta ka bɔ maa minnu yɔrɔ est-ce que aw weninkɛ tun ka seni ka tɛmɛ ala kɛra kan wa ni miriya ko do est-ce que aw miriya tun ka seni ka tɛmɛ ala kɛra kan wa n'aw ko anw miriya tun man seni ka tɛmɛ ala kɛra kan an bɛ ban k'a fɔ aw ye ala kɛra musow tun sutarani bɛ comme ala kɛra miriya ka seni ka tɛmɛ aw ta kan ala do b'a dɔn mɔgɔ min de ye muhamadu ye ala k'a dusukun seniya k'a nɛn seniya k'a fari bɛɛ seniya k'a jogo kɛ jogo bɛɛ sanfɛ a ɲɔgɔn ma da a ɲɔgɔn tɛna danna o weninkɛ ka seni a miriya ka seni ni ele ko Alahu Taala ma ko bɛ miriya de la ala kɛra do miriya tun kɛ mɛ munna musow tun sutarani bɛ an b'a f'i ɲɛna ko kuma min bɛ kan ka bɔ i daw ye i da tugu i ye nin kuma bɔ i da i yɛrɛ lasigi ka na Alahu Taala ma ka da kɛ i kɛni bɛ ka kuma koron de fɔ nin kuma min sen t'a la kuma min ni farifara kan do a dabila n'i ma nin kuma dabila ni nin kuma sugu toli da ka Alahu Taala sabote ka Alahu Taala ka principe sabote
silama ki ito ni bonda kono wallahi ni ala ki lamaloya ni ala taala ki majigi ele bi ka dunya beke beto majigi ni lebu ni kuma suru bonda kono ala kam nalika juguda inna batsha rabbika la shadid ala taala kam nalika jugu weninke miriya ala le bo juger ne jane min sigini meni ele tese ka ne dusukun juger o ye ala tale ne ni ebe minke amenyon juger ka be odema ni na be ninke saraka bola le ka musoni ke aw menyon juger ka be ameminye anyo che ode awtai me miye woninke tai anyo to alama min yini nan fe kwa nyo ke ande warde woninke anyo fanake ele sigini me ka meshido ele koko ala ko sutara ko nite ele bi ka meshido le defana ka sutarata sabote ala kerado ko sallallahu alaihi wasallam ko femi meta katugu kunzigila la'ana Allahu alwasila walmustawsila ko ala taala ye muso danga muso munu be meshido la ameriki aw munu ni magazin be aw boloni ni meshibe do la kono ala kera ko ka fo awye ko meshido la dangani me abe nafolo min sorla nafolo dangani no an nafolo na ya takalata ka somo maka o balona ye ate baraka soro ala an nafolo kelengele na besebani me ala bolo ka makono wal mustawsila meshi dola ani meshi be do mamin kuna ele mi mena sigi meshi be duli kuna minu ba bara la français ala me ko sabada warbe soro ala bebo kalama anga silama muso ni ko te war soro la Europe ye galontige anga silama muso ni ko te war soro la Amerique ye wuya fo obe war yere le soro an yere fana mo ye o boli nyaw no ko kenyaw ano ka réalisation wari mi me soro lo boloni a wari jugu yate an kono de a nyambu ya fana te ana mais an badon ya lon ko ni ndasi kelen nambe ele ni ala taala che $5 ma fongo $5,000 de $5 $5 $5 kiti kiyamalo ite sakoro wallahi $5 mi be ben sefa keme woroma $5 al $1 $1 ite se o kiti koro kiyamalo kumata ele ko waga yiri kale ta kabla ye supassements kala ye luterin sen ala ye ka glulo ala ibo le la na ka somo ma bi don balo le la ilaha illa allah kiyamalo ni maw yi nege karamo yi nege ameriki ko basi fo itala swati bolo karamo munu kanime kan kuma fiye i jugu te dugu kolo ko kan nunu ba wallahi ma munu kanime ki lasu ni barala shetana adama don le lon minya koro kan fiye ibolo boni barala ne ba Allah ba saya de ko ni be sa sika fo to le dengene ni me saya ma e ka salon me marché de abe marché yere le e sabari wati do selimati ima sa folo Allah taala ka tubi bonda dayele ni me tubi bonda ma datu dan fen foyi ala yere ko aw munu ye ko jugu ke aw yere kuna kaw kana o jigu tige Allah taala kan nema la neba ejija teriya boloma meshi fere dabla meshi do kuna dabla meshi faname do laminu kuna ya dabla akungo ya kabo kiyama donde itesa kungo ya koro kiyama lo illa ni metuika saya la fenka ni mele ka jola inya koro domi e hakili be jigi an kuma kana jane tumeni fo domi aka direti la aya kuma ni tunka bonye ayere boyala nye ka be kuma mi mo dole ete meni dona kito saya la fenka ni mele ka joli nya koro wallahi bafo ja ne nyintunte dugukolo ko ka kamele nimbo ja kamele ntu nyamene ka kodole la ja kamele ntu kenime ka fo ko ni njija ni mele ka kana jone jankoro ka benima wallahi neba note jahannama fola chogomi
ali te jahanama kanu jugu ye wallahi alaw taala jahanama fo cogo min qur'ana kono billahi ite jahanama kanu jugu yere ne yen yere bogo ele ko ngo ne gara ngo ebe ba Côte d'Ivoire ebe bon lajne ne be ba Côte d'Ivoire ne be bon lajne ebe bon malla ne be bon malla angere bebbe mba bola malla le ni yame ko jane dunia fanfa an bebbe mba bola malla le ni e malien ne malien ni e guinéen ne yere guinéen ni e ivoirien ne yere ivoirien ibaden temeninte ne kan ne le kakan ki lali komi e kakan ka ne lali magasin me min bolo Ameriki bima magasin ni mbla bolo de ele yera be yoro menani isi kanime est-ce que magasin me ne bolo Ameriki mais c'est yijilan warla wa e yere baddo ibe machine ndo la kuna wallahi e yere baddo ni sigili ka bona est-ce que ni wari mais c'est tala na yijila wa ele yere kalo e c'est tala yijila e yere baddo al ni karama ba fi ni saraka bo wati sela jaka bo wati sela ele yere be yere manyiga est-ce que ni ne yere ka jaka bo nga meshi do warla ala ba fewa billahi haklima be ba yere manyi nganina ala tafe sika yere tala alaw taala ye inna allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba alaw taala masa senimani fenfe nama di alama nama do seniya bunda kono ala tafe alaw taala karnime on ka fembela fenfe nabe ambolo nyana mala ni alaw taala le ni bebla kana ala te masa deseni e on me se ka munke ka alaw taala satisfait foi ni batote na diala ni ambe fara nyonga nga ala bato o te foi fara la ka titrika na diala ni ambe ye banka alaw taala bato wallahi o te foi bo alaw taala ka masala na diala awe am fawni am bamunu betala Ameriki ambe ye bambara kuma ka ke meshi doye o te foi bo alaw taala ka masala mais eleni alaw taala che al ni mo ma fiye e kam meshi mini ba dola kuna Ameriki ni ya warta ki bala ta hijila ibo war kelene ta ka la tay fama ko eta hijila est-ce que e rete sigi bona kasigi est-ce que ne fani mbaba do mi bara minawa ni fa ani ba no bi ka bara do ki be meshi le dola meshi war le fana me talibolo ka lana oluma ko eta hijila olu ka lon sikatala olu ka hiji ala tafe otali nyala alkaba kane doron kabanki kosigi e fani baya lon ka foko dente fo ila dolo fere ko ate fo ila meshi doko e fani ba fana ya foko fo itala sa ande warla na ma meta hijala fani ba be ye complici e kabe o denga fema subhanallah am fawni ambaw Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu itolumalo ala ko sebe ni sigini me fami mbere na pour que ikloye ni kuma me Abu Bakr Siddiq kamere do tume bara kela Abu Bakar Siddiq fe jani kamere ni yeddo slamayala kamere ni tunga yere ke fleli kela le fleli kela abe fleli ke moye abe mo ka baraw ke flanga foya bonda kono kofe aslamayala alhamdulillah fo kamere nana yere soro Abu Bakar ka sokono abe bara la Abubakar abe julaya kala Abubakar Sidiki londo kamere nana aye sumando san aye dumini do san kanana ye anaka patron me baro la Abubakar abe komi bara de fana mena kanaka patron la sawa aye dumini bla c'est tout à fait normal ni mo ki invité domini na kele ka bara de kele ka patronye Abubakar ka domini logoma nya kelenke bolo nya kelenta ka blada domini ni mala kunu folo Abubakar bolo kamera ko Abubakar Sidiki ko folo ka jahiliya wati ntuma ke islama e wati mi kontunye mori bara ke dole ye atiki ka nyini sanja manye bi ayenye anye nyomonye akoma ko bima bla nyini na konga bara min ka ye wati jan ko ni bara jabila donc ayeni na folo dia ka récompenser ayeni na folo dia ko ke saraye ni bara min ke aye wati jan bara la
donc a y'o le di yan y'o le san suma na ka na n'a ye Abubakar tulo donna nin kuma na Abubakar k'a bolo don a da fo k'a se a yan domini kɛla Abubakar bolo a y'a bɛɛ fɔɔnɔ k'a labɔ Abubakar ele ma shetana baara kɛ o kamere lo ko k'a ka shetana baara kɛ mɔgɔ dɔ ye a ye moribananiya baara kɛ mɔgɔ dɔ ye jahiliya waati ka sɔrɔ a tun ma kɛ silamɛ ye a n'o tigi le ka ɲɔgɔn ye bi o ye a sara ka bɛn baara min kɛla a bolo waati tɛmɛn'u la a y'o le don suma na ka na n'a ye Abubakar k'a bolo don a da k'a bɛɛ fɔɔnɔ k'a labɔ mun na a tolo donna kuma min na nin Ala kana t'ale ma ɲininka Ala kana t'ale ma ɲininka subhanallah mun na wallahi Ala kana t'a ma ɲininka mais yalaw anw de bɛ haramu dɔn ka wari bɔyɔrɔ dɔn a wari k'a mina fana an m'a dɔn a tigi bɛ min na dɛ dɔrura foyi tɛ an kan ka d'a kan dɔruraw bɛ yen o ye mun ye ne ye n yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ dɔ n'i ma nin kɛ n bɛ sa wallahi sariya bɛ bɔda d'i ma haramu bɛ se ka ladaga i ye i ni lakisi mais nin si tɛ anw kan ni karamɔgɔ m'a fɔ aw ye wallahi ne baw m'a fɔ aw ye aw ka salon ko duniya bɛɛ b'a kalama aw bɛ nafolo sɔrɔla la dɛ mais waati sela aw ma ten bɛɛ ye sigi ka miiri nin salon bɛɛ kɔfɛ o saya le bɛ yen saya ye kɛla Ameriki su ni tile ye Europe yan nin salon bɛɛ kɔfɛ saya le bɛ yen ne tɛ n bolo bɔ nin na ne kana kɛ jɔn kunnabɔ ye ne tɛ nin baara la lɔ ten ne fana ye fara Ala ka jɔnsennimaw kan ko ne bɛ wari sɔrɔ min kɛla an malihi min ayna iktasaba wa fima anfaq ko me ma ɲininka n ka nafolo la nafolo n'a sɔrɔla n bolo ko Ala bɛna ma ɲininka a la ne ye san 10 de kɛ Ameriki mɛmɛsido la kunna est ce que san 10 nafolo min sɔrɔla ne bolo kiyamalo ne bɛ se ka kiti ne bɛ se ka n yɛrɛ défend wa n bɛ n yɛrɛ défend mun na tele kelen pe haramu wari kiyamalo i tɛ s'a donni kɔrɔ ele san 2 la i tɛ kunda na no n nana Ameriki sɛbɛ tɛ n bolo i lɔ ɲɛna ka na n yɛrɛ défend n balimamuso o bɛɛ dabila n'i le ka Ameriki sigi tɛ se ɲana f'i ye mɛsi le don kun na sariya k'i ma i bɔra duniya yɔrɔ min na i y'i kɔ segi ye i ye taa ka taa halala ɲini i kana ɲinɛ o kɔ dɛ ni ele ka Europe sigi tɛ se kɛli ma f'i ye mamiri le bori i bɛ dɔlɔ ta min na ni choix gbɛrɛ t'i le bolo segi ka t'i faso la i bɛ taa ka taa dayirimɛ ɲini halala sira kan est ce que i forcela le wa ele ni ne kiyala ɲaɲa Ala le ka anw dan Ala bɛ anw dɔn ka tɛmɛ an yɛrɛ kan i hakili warala wa i kɛla mɔgɔba ye wa Ala b'i dɔn ka tɛmɛ i yɛrɛ kan Ala le k'i dan i bɛ min kɛ dogo la a b'a dɔn i bɛ min kɛ gbɛ kan Ala le k'a dɔn donc nin de ye waatiw ye waati sela an ma ten n'an bɛ ɲɔgɔn kanu an ye ɲɔgɔn kanu tiɲɛ kan n'an bɛ ɲɔgɔn kanu ka ɲɔgɔn lali watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr an ye ɲɔgɔn bilasira ka ɲɔgɔn lali ni tiɲɛ ye ka ban ka ɲɔgɔn masabari an mɛnna nin baara la dɛ ele ni Alahu Taala cɛ e mansaw ka di ye e ba ka di ye e fa ka di ye ele de b'olu ka balo la taw ma baraji jumɛn ka bɔ dugukolo kɔ kan ele y'i n'i ka denbaya ka dayirimɛ di yan ka ban ka dɔ ci ka t'i somɔgɔw ma min taatɔ i ba ani i fa ma olu kɛtɔ a dumuna olu kɔnɔmɔgɔw kɛtɔ a domina est ce que ele ka nin baraji lɔn kiyamalo ko ele bɛ kan ka baara min kɛ ko baraji tɛ ye n bɛ segin nin kan kɔ ele bɛ muranɔgɔla ko minnu la tubabula yan i bɛ bonjosi minnu la i bɛ fali baara minnu la k'i n'i ka denbaya balo k'i ka bonsaraw bɔ a la k'o bɛɛ ye baraji le ye kiyamalo i bɛ min na taala somɔgɔw fana ma i fa k'a y'a kɛ malobɔrɔ ye maa minnu bɛ so kɔnɔ den minnu bɛ so kɔnɔ kalanden minnu bɛ so kɔnɔ ninnu bɛɛ la k'a fɔ ni bɛ balola e ka nafolo la nani le la nin baraji ka bon i ma kiyamalo mais e yɛrɛ bɛ nafolo min ɲinina o nafolo haramu don ele kɛtɔ don la ko o ko la ni mɔgɔ b'o nafa a la o bɛɛ bɛ k'i ma julumu de ye kiyamalo subhanallah en tant que nafolo ɲinino seniɲaba tous les coups ne sont pas permis. The time is money is not true. The time is adoration. Le temps c'est de l'adoration. Le temps c'est pas de l'argent.
Allah ta'ala ma annaw ayan nan kumin kama yo fo anye wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Le but de la création c'est d'adorer Dieu. Donc il a là au comment comme nous Borlanda Twaboula. Ah, le temps c'est de l'argent, le temps c'est de l'argent, c'est pas vrai. Le temps d'abord c'est de l'adoration. Connaissons d'abord l'importance du temps. Wala asr ala ki kaliwati la. Ni onka ala ka wati ke ko be na fuli. Wati anya latanga ka ala ka hakka latanga la. Kiyamalo la tazulu qadami abdin yawm al-qiyamah. Ko dan fem foite na sen korota la kiyamalo. Ala kara ko to sallallahu alaihi wasallam. Ki be nyiningali belebele nanina. Illo ni me faninti kana jalati kuna sutara foitima illa kolon lo ni me komi ibayi soro jogo mi kle koro kiyamado I sente korota ala bi ma nyiningali folo mafla otanga suje nyiningali laban fla an malihi ikan na folo kuye na folo soro chodi ebena jabid mandi emi me bara ni to bola ngono amena se européen ma nana jemu chama keni me ka ke livraison ka kolu ni donuta bara nyma ba mais bara ni fana me se kala harmu ye bara kala made ka be wati mama ibe feminu tale ka bori fen kono ijija dlo kana kala de ijija leso kana kala de ah no wati bete dlo tay wati bete leso tay mais ekoni madom leso be blaliku dlo be blaliku ibo kalama islam dento mais ambe banya tugu wallahi on fait comme hier ni ka nyinga européen ambe nya da tugu ni maka on dit quoi le boulot ouais ça va très bien oh c'est tellement chaud dans ces temps-ci là au boulot la société ça bouge tellement mais mon frère on te dit ce que tu fais là c'est pas conforme avec la loi ko dolo mo mi met dlo mamili bori o dangani me mo mi met dlo labe o dangani me mo mi met dolo mi ire maflea ko dolomina kasoro kabini ala yidema dolomi wallahi kabini ala yidema dolomi fama mi ka fami fo imami mais elle be dlo transporter mi ke ko elle ni dolomina be kele Allah taala baraya salam. Est-ce que tu peux accepter ça? Tu ne consommes pas l'alcool, tu n'as jamais consommé l'alcool, ça ne fait pas partie de toi et ni ta famille. Et toi, tu ne consommes pas l'alcool, mais tu transportes l'alcool. Les jours de la résurrection, il y aura beaucoup de surprises. Kiyama, wallahi, surprise ni yeto kiyama la fanga kabo. Ah non, 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 moi, même cigarette, même je ne fume pas. Même cigarette, aba yere mato, wallahi ala te cigarette mi. Mais wallahi abe bara mina, ale ma lon ka fo ko bara o julumu. Aname slantam nu ye dolomina sanga ni wati be. Ko ele ni olu ye ta lo kiyamalo dolomina o be lo yoro mina. Aburilawa, mime alabe usine wa, mima miwa, mima mamli borwa. Ko nunu bela ka fo ni ne farato nyonka kiyamalo. Ama foko silama ama foko kafiri anka dina ko dolo dangani me mami o dangani me momi mami liboro dangani me et subhanallah. Donc monsieur Diané, le fait que moi je fais le transport qui est la livraison, de temps en temps je transporte l'alcool. Oh mon frère, ton boulot alhamdulillah n'a pas de problème en islam, mais le fait que l'alcool est transporté et ka halala be ki ma haramuye, tu seras aussi interrogé. Kabenima. C'est une réalité aujourd'hui. Nos frères qui sont ici en France, nos frères qui sont ici en Belgique, nos frères qui sont en Italie, nos frères qui sont en Espagne, c'est une réalité. Ton boulot, il est bon. Le transport, la livraison, alhamdulillah, elle est bonne. Mais arrange-toi. Il ne faudrait pas transporter tout ce qui est illicite. Que ce soit la viande du porc, que ce soit l'alcool, il m'a bonne belle. Si tu veux, quand tu veux commencer le boulot, tu peux même signaler à ton patron, je suis un musulman, je peux transporter tout, sauf tout ce qui est un problème avec ma religion. Donc, Kiamalon,
il ne faut pas accepter de te voir avec les non-musulmans qui ont fait toute leur vie en train de consommer, en train de boire l'alcool. Et pourtant, elle est seigneur de l'homme. Cigarette est tout le monde de l'homme. Mais il y a un tunkana, warbe soronya, et perenime ka beke. Et ka wari soronya, ya seigneur. Et ka wari soronya, a seigneur da. Note, ha, kiyamalo nyiningali belebelebe nana. Saad ibn Abi Waqqas. Ala karaka sahaba belebele do. Funa keni min dola silamaya ni abamso ko kuna ma dina to kwa te dumini ke ka te jimi. Ale be to bonda kono na sala mo ba fo adenche ma kwi kala sababu ye ki bamso fa. Akoka bamso ma kwa te dina to. Ni funa keni anana kira soro londo sallallahu alaihi wasallam Sa'd ibn Abi Waqqas. Ala kara nyefe ye duwa kenyi nim fana ka duwa ke ala yin ka duwa jabi nye ke duwa jabi law tema ala kara ko ama Sa'd dumini min ke tibolo yi ka dumini senia kuma na surunya bolo mani qisala bigando tume Sa'd lu fay o tume bigani ne nonobo ka minson londo bigando la signo ka sokono Sa'di nana nyate bigana e akukanya bigando ko ako c'est la signo fe be Dominique la signo fe abe ko me han fe anka mishu ni sagaw o tameto luda do la no ye bigne do be singa bindo wala mo be do ludo kono do no ye fendo mini Dominique ka Sa'di ka bigan ye o lu ka bigan do la ka signo ka Dominique Sa'd ibn Abi Waqqas ko alete bigan ni nono min tuguni muna parce que bigan do la sodo le kono kata domini do kay bigan halala te yoro mi olu do be balola bigan nono le la ale silani me kiyamalo ala kana tale manyine ko Sa'd muna isona ka bigan nono mi bigan min tumeta sinyo fe kata domini kay Sa'd ibn Abi Waqqas akoko la akoko min kay ni wati nyona la ka biga ni kanatige ka biga nunu kanatige ko o sogo laklan ka di sarakala pour que Allah Taala olu ye sininya olu ye kisi fema kiyamalo nyiningali mi mo makonona ne faw tuwabula vie c'est une vie marathon et sayabe kala suni tilan 5 ans asaya ka kan kan ni ew kamadi warbe nyina te soro e ba nyini facture be naka o problème yere kacha na tate na mafala kera ya fa hadisala kuni fladi mima sani borofla wala ma warbe borofla ale be nata ko ka ke borosabay ko adamaden kono barate na fala follo mi ni chengel la jigilika jana nya yere to din dunya ni mbolo est-ce qu'ante sigi ka planqué kan na folo nyini halala slaka ka dobo anka kiyamalo problème na parce que si tous les côtés ame Allah Taala kotala a war nyini côté là on n'est pas propre a tonoli là on n'est pas propre korfoli obe andonina mankututien obe andonina chenu obe andonina an yele ni problème ni saka problème le tato kiyamalo sa kata foko anfana nana warta problème dabena blola tonoli min kala ni nyoncha dabla tola korofoli minu kala ni nyoncha dabla tola an yele be na boda ma soro kiyamalo ka ben jogo ma jogo mi me anabi anga na folo ni yoro la anga sigida wala anga fota wala neba ani nefa satunsa london na tonyi na ketiko ejija nin lalilikan ne yara kuntaye nin lalilikan an fauni an bautaye an bela kafoni an jija ka an lalilikan ta ka barake ala ka an laben jani saya loncha Allah Taala bulala mo kala nyina keto ne ni eko hakili keto la jigila ne ni ela domi ka hakili la jigi nyuma kenne ni ela ka banka kewalo nyuma ma Allah Taala bulala mo kala
neni effort ko foto lumi maw bolo ka geraw na sanin ko kan ka kuma nyuma fo obda Allah taala bolo ala mo kala karama seratu manche malumi alele tumeni ka alele tumeni ke alele tumeni bara nyuma ke ni kodo nana te doro itume minyona ke ni tei mo be se ka hakili blela ala nini tumeita neni anto nyuma yo fo kewali nyuma obunda kono ame Allah taala dan ni an sala ko ke anyala mo kala neni kana mankutu ko mami tume boson ka fanini uke ka banunu ke ala kana to neni tanula اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين اللهم أنت الله أحد صمد فرد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.